Dek, di mana ada burung hantu, Dek? Iya, di mana ada burung hantu? Oh, di rumah Viko. Gimana, Dek? Burung hantunya gimana burung hantunya? Oh, cuit cuit gitu bunyinya. Di atas ya. Terus takut Gilsa, Dek? Oh, takut Gilsa lari. Terus, oh ya, terus diapain burung hantunya? Pukulin dia. Oh, dipukulin sama ikan lumba-lumba. Iya. Oh iya.